सबु लोग के जुआर। मोर नाम मिलन बोडनायक। तमे मन जानि रिसा बेसी दिन गला मुई गोटे मिसा वीडियो अपलोड करि नै। एक्चुअली मोर एग्जाम चलतेला तो मुई गोटे मिसा वीडियो बनाई नै। तो आज ए वीडियो बनाइबार कारण होइलानी एबे +2 सेकेंड ईयर भाई भौणी मनर बोर्ड एग्जाम चललानी। तो मुई ताके मन कहबा पई चाहबी कि तमर जेतकिटा सब्जेक्ट रो एग्जाम होई गेला আছে সেটা তুমি ভুলে যা। যদি ভুল হইলা আছে বইলে ভুল মার্ক আইছি, আর যদি খারাপ হইলা আছে বইলে মিছা কিছু কথা নাই। মাত্র আর বাকি যেতকিটা সবজেক্ট আছে সে সবজেক্ট মনকে ভুল সে লেখা আর ভুল মার্ক আনা। মুই এটা মন তুমি কাই পাই কইলিনি বইলে एग्जाम रिजल्ट बाहरला परे नहीं सांगो साथी हो कि सीनियर भाई भौणी जूनियर भाई भौणी मन कि एमती तुमके ना जाना लोक मन मिसा कॉल करबे केते मार्क आइला আছে বলি করে পচারবে। যদি ভুল মার্ক আসি রইছি তো তুমি आराम से কই দিছা কি হ্যাঁ এতকি আইলা আছে বলি করে। আর যদি খারাপ আসি রইছি বইলে সেটার পায় জি জান লাগাই করে মেহনত করা ফুল মার্ক আনার পাই ট্রাই করছা বইলে তোমার ভুল মার্ক আসি যাইছি।